Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya merekalah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain dari mereka itu adalah subhuman. HAP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HAP ini digunakan oleh Amerika sebagai satu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia karena digunakan pada Perang Dunia Kedua, di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome-nya. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HARP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HARP. Ya, itu jadi multifungsi. Dan sekarang nanti saya perlihatkan yang dari jauh seperti apa bentuknya. Ini perbuatan HARP. Karena untuk iklim dan cuaca Bandung ini tidak memungkinkan ini terjadi secara alami. Dan gilanya ternyata ini merupakan bagian dari program PBB. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari proyek PBB untuk mereduksi jumlah manusia. Pada akhirnya nanti akan mencapai 500 juta saja penduduk di muka bumi. Itu harus Yahudi semua. Nah, ini yang pecah. Pecahnya sampai ke Jalan Jamplas, kemudian sampai ke Lembang. Alhamdulillahnya pecah. Saya perlihatkan yang ada di Cimahi. Ini kejahatan HARP. Apa yang harus kita lakukan para sekalian? Ya, kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya HARP. Ini satu produk HARP. Ada banyak produk yang dilakukan oleh HARP. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau para pemoloh lihat di langit itu nggak hilang-hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Ya, setelah itu hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatan ini, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastranagara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang mana? Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi iman PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita. Bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Walaupun saat ini untuk rejim yang sekarang tidak mungkin bisa. Off we go inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
C'est bon? Oui. It's okay? So what's happening in China with this coronavirus? Un pilier est enfoncé One pillar has been put in the earth sur 30 mètres de profondeur. in a depth of 30 meters. C'était dans le It was de créer une explosion. to make an explosion Oui, parce que because les États-Unis United States craint la suprématie de la are afraid of the domination of China. Nous avons été envoyés de là-bas. So we were sent from there C'est ça. to put that. Oui. C'était le cœur du It was dispositif. the heart of the whole thing. Oui. You mean an explosion of the virus? Oui. Oui, c'est une souche qui a été produite It is de manière the virus was produced chemically et qui a contaminé la végétation. and then affected the vegetation. Oui, la végétation nourrit la faune. And the Et la faune vegetation nourrit la population. goes to the animals and then it goes to the population. Oui. But how long ago was this done? Ça fait combien de temps? La plantation a été The installée implementing il y a plus de 3 mois. was done more than 3 months ago in your time. Chez nous, ce n'est pas exactement But for us it's not the same. Oui, mais ça doit faire quelque chose comme 3 mois. So it's about 3 months. And this virus that was implemented by the United States in China, Oui, is it linked to jinns and magic or is it just a chemical weapon? une loge franc-maçonnique a travaillé sur ce projet The depuis Freemason de nombreuses Lodge années sans has worked on this parvenir au project résultat. for years without reaching the results. Oui, ceci était la première expérimentation de terrain. This was the first ground experience. D'autres projets sont en cours. Other projects are still ongoing. Oui, So the virus was sent and also jinns were sent with the virus. oui, absolument. Yes, Puisque absolutely. nous, Because nous we sommes les are- amplificateurs We, des we symptômes. make the things easier, the symptoms easier. Mais on a beaucoup souffert à cause de Les ça. simplificateurs ou les amplificateurs. Amplificateurs. Oh no, they are amplifiers. They amplify the symptoms. But they say we suffered a lot because of that. Et on n'est pas content du And tout. we are not happy at all. Non, on nous avait pas prévenu de We were not ça. warned that this Nous will happen to sommes us. malades aussi We are also pour ill. un grand nombre d'entre nous. Many of us. Okay, let's call all the jinns that are ill. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qu'est-ce que tu me veux à moi? Tu n'es pas, you're not Muslim yet? Non, pas encore. Okay. Je regarde ce qui se passe. I'm just watching what's happening Surprenant. and I'm surprised. So tell us, what do you see? Je vois une lumière qui descend. I see lights coming down. That is repairing. Oh, they're cuts Déformation. and they're abnormal Qui les forms, grandit aussi. and they also get bigger. Oui. But where did you come from? J'arrive d'une province voisine. Je ne suis pas directement concerné, mais tu m'as. I'm just coming from close place. I'm not concerned. Oui. Okay, On se demande pourquoi tu fais ça. we were wondering why you're doing On that. a été attiré par l'appel. We were attracted by the call. So you're not from China, huh? Non, on est Non. venu des mers.